ତାପରେ ଇ କିଏ ମ ये डाउनलोड करने रे ये तो संग अरे लिपिक डाउनलोड करो ए नंबर 4 This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Good luck, Please mates. play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. नंबर 4 मैच कर देछि तार डाक्सिया ता डाक्सिया को मैच कर देछि Location marked. Location marked. भीतर कुछ कर यार बाहर चलनो Marked a location. Watch out! ऑलरेडी पसियो Watch out! Watch ये out! तुम्हारे 3 नंबर की मार Watch out! बा आके साला डिंका डाउन कर करना चाचा मैं गोटाए भी किल मिललानी और चला था चला मु नॉक देली वी काबू गोटाए भी ले किल मिल जाइतला खुद लगी जांदा मैं टोटली किल नहीं रोहित अम्मू तो नहीं होगा उड़े Okay. Okay. Watch out! Watch out! Help! क्या कर जाने Help!
Don't give up. Your teammates can still recall you. ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପସ ଦେଇଦେଲା। ଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାଟା। ରେଫର ଦେଲାଠୁ ଫଟକିନି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଶଳା କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। I'm recalling a I'm teammate. recalling a teammate. Thanks. Thanks. हाँ ये रैंडम आ गया पढ़ना भारी है रैंडम तो सही नहीं थोड़ा रैंडम यही करना मुझे Help! Don't give up. Your teammates can still recall you. चलो देखो रहे I'm recalling a I'm teammate. recalling a teammate. अरे किसी और नहीं मिला सपोर्ट Thanks. Thanks. ବାହାରେ ଭଲ ବି ରହିଥିଲେ ନେଇଯାଉ ଜଣକୁ ଫିନିଶ କରିଦେଇଛି Help! मारो के मार के शुरू कर देंगे ହଁ ଝାଡ଼ା ହଉଛି ଏନିମି ସିଆଡ଼େ Please recall Please me. recall me. रिकॉल नहीं है खत्म हो गया ए यार बचाओ यार कोई तो भी ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି खत्म ଏଇଟା हो गया खत्म हो गया ଏଇଠି Please recall me. Please recall me. Got it. Got it. कोई जगह मारना ठीक है मार करना ଉପରେ Awesome. ऊपर है Awesome. Thanks. Thanks. ଖେଳିକି ଆସ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ଖେଳୁଛି ଖେଳିକି ଆସ देखे जो करे ही पड़ेगा हाँ I'm recalling a teammate. Thanks.
ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ଆମେ ଅନେଇକି ବସୁଛୁ, ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲେ ତମେ ତମର ପଳଉଛ। I got supplies. ସେଠି କେତେ M416 ପଡିଛି ଟିକେ। Watch out! ଆୟା ଭରା ପିଲା ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। Help! ମାଗିଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ବାନ୍ଧା ମନ। ଛାଡ଼ି ଦଉନ ତମେ ଖେଳ ଖେଳ। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଯାଉଛି। I'm recalling a teammate. ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। Thanks. Watch out! ପ୍ରପର କୋଉଠି ଅଛି? Watch out! Awesome. Thanks. କଣ କହୁଛ? କୋଉଠୁ ଆଇଲା? Help! Watch out! Watch out! ରହିଯାଅ। ତାର ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ Location ଏଇଠି marked. ଅଛି ବା। Help! ଭାଇ P90 ଧରିଛି।
Wait for me. ଜକରେ ୱାଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଛି। ଆରେ ପପୁଲେଟ ଦେଲ ତାପ ପପୁଲେଟ ଦିଅ ବେଟାର ଚାଲିଥିବା। ଖାଲି ଫ୍ରିରେ ଯାହା ରଖିଛ ଚିକେନ ଆଉ ଥିବ ବା ଆଉ ଚିକେନ ଆହୁରି ଥିବ। ହଁ କଏନ ଦଉନ କଏନ କଣ ନଥିବ କି ତମ ପାଖରେ? ଏ ଶଳା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚଳିବ। ବେଟାର ଚାଲିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଥର ମୁଁ ଜିତିଛି ହେଲା। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥର ଜିତି 5ଟା ରାଉଣ୍ଡ। ଜକରେ ପଶିଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ ଗେମରେ। ଆସୁ ଟିକେ ଆଉ ନ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ନ ରହିଲେ ଖରାପ ଭାବିବ। ତୁ ଯୋଉ ନ ରହୁଛୁ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତୁ ୱାଚ୍ କଲେ ହବନି ଟିକେ ସମୟ। ସେଇ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମଲାଣ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି। ଆଇଲେ। ଆ ଇଏ ଅଛି ରେଡି ଖେଳିବା ତ? I made the top 3 just set in a now. virtual world and I does got not the sharp represent real together. life. Please play in moderation. Take Awesome. frequent Good luck, breaks mates. and play responsibly. ଜକରେ Okay. ତମେ ଯୋଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡିକି ପଳଉଛ କେମିତି ସେଟା କେମିତି କାମ କହିଲ? ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଟିଟିଏମ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖେଳିଲୁ। Hello, hey, Let's go. ମୁଁ କଣ ଓଲଉଛି? Let's go. Location marked. Marked a location.
ଓହ୍ଲେଇଛି ରେ କିଏ ଗୋଟେ ପାଖରେ। मेरे पास सप्लाईज हैं। मेरे को दे दे। ଏ ମାଗେ ଏଇ ଘରେ Danger 2 ଜଣ ahead. ଅଛନ୍ତି। ମାର 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 ମାର। Danger ahead. Danger ahead. ବଢିଆ ଜାଗାରେ ନିଆଁଟା ପକେଇଛ, ବଢିଆ ଜାଗାରେ ନିଆଁଟା ପକେଇଛ। ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ପଛପଟୁ। ଉପରେ ଆସିଲା, ଉପରେ ଆସି। Location marked. ମାର ସେ ଶାଳାକୁ, ଉପରେ ଅଛି। ଡେଇଁଲା ଡେଇଁଲା ତଳକୁ ଡେଇଁଲା। ଓହୋ, ତାରି ଟିମ ର ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। Awesome. Thanks. କୋଉଠିକି ଯାଉଛ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ? ଏ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। Help! ଆରେ Danger ahead. ମାଗେ କ୍ୟାମ୍ପର ଶାଳା ପାଞ୍ଚ क्या मार କ୍ୟାମ୍ପଟା ଅଛି ସେ ପାହାଡ ପାଖରେ। Wait. ପାହାଡ ରିଚ୍ ତଳେ ଅଛି। I'm recalling a teammate. Thanks. କୋଉଠିକି ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? Watch out. ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଖେଳ। Don't give up. Your teammates can still recall you. Danger ahead. Awesome. ବଢିଆ ମାରିଲ ସେ ପଥର ବାଲାଟାକୁ ମାରିଲ। Awesome. ଜାଣିଛି ସେପଟେ ନିବେ ତାକୁ। Okay. ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। Help! हैं क्या साला ଗୋଟେ ସେକେंड ଆଉ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। मेरे पास सप्लाईज हैं। मेरे पास सप्लाईज हैं। ଆଗୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସିଏ। I'm recalling a ବହୁତ ଧରିକି ଦୂରରେ teammate. ଆସୁନ। ଅଛ। ଯାଉଛି। Thanks. ମାରତା ସେ କଣ ଯିବି କଣ? ମାର ସେ ଖେଳ। ଓ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ କି ତମ ପାଖରେ? ନା ନା ନାଇଁ।
ठीक है नहीं ସେଇ ଗୋଟାକ ମାରୁ ମତେ କିଏ ମାରିଲା ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ମାରିଦିଅ ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହଉ। ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି Let's go. ନା ତ ମନେ ନାହିଁ ସ୍କାଏ କଲର ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସାର୍ଟ ଟା। Wait. ବାଁ ପଟକୁ ଦେଖିକି ଚଲାଅ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖିକି। Awesome. बड़ा फटे नहीं ସେ ଛାଡ଼ ଯାଉନି। आशीले आइला अच्छा केना फटा है बता लेकिन ये भाई खत्म हो गया है कि नहीं बढ़िया हां Awesome. बहुत बढ़िया। Awesome. एक दिन के छै बाड़ा मार देख मत हमरे बाप तो रे। के ତିନିଟା କାହାକୁ ମିଳିଲା ତମକୁ ମିଳିଲା। मत मिलला यो म शॉपिंग पे चल रहे अरे Watch नहीं out. कर खत्म तो पढ़ ले क्या कर भाभी ओबे सब दूर रहे ମାର ଭାଇ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। भाभी वे उनसे आपको ଏଇଠି ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ ପାଖରେ भाभी ତିନି ଜଣ अरे गाड़ी तो नहीं का वहां पर कहीं जीव गया हां हैं ଦେଖିକି के जाए ସାମ୍ନାରେ ଗାଡି ନିଜେ हां ପାଖରେ ଥିଲା अच्छा ଜୋକରେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। हां आइए के रहते अच्छा हम जो एक डेढ़ दो महीना काम कर रहे हैं नया साल है तो कब ठीक है नहीं तो फिर छेड़ देते हां कभी कम्युनिकेट देते हैं आज का नहीं भी अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପତ୍ର हर जगह कहते हैं कि Awesome. हम सबसे बेहतर में है हम भी जो अकेले टर्न छिए ସେଇ ପୁଣି ଆଇଛି गाड़ी को ସେଇ ମାରିଥିଲା ସେଇ ସ୍କାଏ କଲର ଡ୍ରେସ वाला हां केना छोड़े है हम अगर देखने हम ही देखने तो ई कहे पे हम भी नया बनने रहे पूरे व्यसन के गाड़ी ना जीवा ए तीन बड़ा पड़े जदि पूरे पात रहे छी दिनो आदा करा थोड़े है जाए 500 600 तक नहीं बेसी यार Awesome. 5 13 15 16 निकाल हम लोग गांव पे देवे तो हम थोड़ी लेवे बोला ये साला सामान कौन तो था पे रखो थोड़े ले भाई जा हां Fall back to safe zone. जोन चलो सामान देवे नहीं करो अच्छा दो दिन वाला चलना था नहीं अच्छी आ करेडी अब हम ये चलो उल्टा बोल के बोला
हाँ Awesome. Help! हम डलिएगा वो दिन थोड़ा सख्त नहीं होगा कवर আছে আসা डलिएगा कवर পড়ে আছে दुगो जूता डलिएगा स्मोक करके আসা कवर আছে পড়ে আছে আমারই জিবি রিকল দিও মতে हाँ মরিও যাও ये दे रे मेरे पैसा दे রিকল দে দিও हाँ दे के पैसा दे I'm Yeah, recalling a wonderful. teammate. গলা Thanks. Fall back to safe zone. हाँ Bring up मैनेजर voice है chat. और ठीक है फोन मैनेजर की बात नहीं चले ये माली की बात चले स्टेट है हम शो अरे वैसे चले कुछ देखे हाँ यहाँ पर एनांगल लगे थे वहाँ हाँ भागे की तो क्या चिकन बाहर करिए हाँ हाँ ओके ना आयो बाबा ठीक वेस्ट कर के मेरा ठीक है बस उधर Good luck, mates. It is showtime. शिक्षा से पड़ी नहीं जाओ No. अच्छी एरी पड़ जाएगा नहीं कि जोन चलो por última vez a कर Fall back to safe zone. देखिए कि तब ये पहाड़ सेपटे अच्छी तुम सेपट भी जाओ ना खबर नहीं पहाड़ Awesome. Thanks. आकर आगे है खतरा है Help! Watch out! Watch out! भाई जा लुटिया करके Impressive.